हेलो हेलो हाँ किए कहते आपण यूट्यूब रे वीडियो बनौछंती कि आपण किए कहते मु मु आपन वीडियो देखि कॉल करछि को वीडियो अच्छा आपण मते कहतु प्रथमे आपण मो नंबर किए देला मु कलेक्शन करके नंबर टा पाइछि काई कलेक्शन करछंती किछि पचारियर अछि कोन आपण जो पचार वीडियो बनैछंती से वीडियो टा को ऊपर बनैछंती कोन अच्छा अच्छा कहिया अच्छा चाहछंती अच्छा अच्छा आपण सुनंतु प्रथमे मोर आपण को वीडियो देखिले एंड कोन कहबाकू चाहछंती प्रथमे सेटा कहंतु तापर अन्य कथा जो ब्रह्मा को ऊपर वीडियो टा बनैछंती से हाँ हाँ वीडियो रे जो जो कथा कहउछंती से वीडियो माने से सब कोन सत अरे सिस्टर जो जो मु वीडियोस बनाऊँ तमाम शास्त्र ऊपर आधारित ना मु तो मो इच्छा किसी कहूनी जदि मो इच्छा किसी कही थांते ताहले ता विवाद हेई थांते ता भूल हेई थांता व्हाटएवर मेंशन इन द स्क्रिप्चर दैट आई सेड आपण ब्रह्मा को सेठी मानुछंती आपण जहा जहा भी आपण आपण कहउछंती आपण ब्रह्मा को मानुछंती कि हां हां मु माने अच्छा आपण मु माने अनुसारे सहस्र लोक मानंती अच्छा अच्छा आपण ब्रह्मा को कोन बोली मानुछंती कहउनंती से हमर श्रेष्ठ प्रभु से ही एकमात्र प्रभु से हमको केयर करंती की कथा कहले सिस्टर ब्रह्मा बळे अभद्र लोक पुणी आपणकर श्रेष्ठ प्रभु आपण हाँ ब्रह्मा को आपण जीवन एमती विषय मजा गुड़े पारिबेनी आपण सतरे ब्रह्मा को विषय कोन जानि छंती कहउनंती हाँ एतिकी जानछि से हमको केयर करंती से हमको माने रक्षा करंती कोउडी लेखा जे ब्रह्मा आपन को रक्षा करंती ब्रह्मा तो गोटे बेबिचारी थिले ब्रह्मा तो निज झियो सरस्वती को मध्ये छाड़ी नांती से आपण मान केते रक्षा करिवे लेखा काहे के हबो हम मन रे अछि सेटा सहस्र लोक मानुछंती तम मन रे आपण जहा एटा लेखा टिके कहि देले हे जिवो आपण मन रे आपण जहा भाबे सेटा हे जियो ना कोन कहउनंती एबे आपण किताब रे लेखा अछि ब्रह्मा जने बेबिचारी थिले ब्रह्मा निज झियो सरस्वती को देखि काम बाण रे पीड़ित होउछंती तो एमिति गोटे ब्रह्मा को आपण मानुछंती जे कि जंग पाखरे नैतिकता नाही जंग पाखरे नैतिकता नाही से केमति आपणकर केयर करिवे कहउनंती से जहा भी हो किंतु आमे तांको मानिछु मानिबो मानि आसुछु अच्छा आपण कोन आपण एमती कहबा कहि कॉल करछंती परिबेनी आपण कोन कोन कहबा प्रूफ कॉल अछि करछंती आपण कोन कोन प्रूफ अछि अरे अरे मु जेतिकी भी कहि छी सिस्टर मु कहि दोची तमाम रेफरेंसेस नै कि ही मु कहू छी विदाउट रेफरेंसेस मु किसी कहनी देखंतु आपणकर कोडे श्रीमद् भगवत महापुराण लेखा अछि स्कंद नंबर 3 रे सेटा रे कहा जाय छी एक दिन ब्रह्मा जी अपने बेटी सरस्वती को देकर काम बाण से मोहित होकर उसको बलात्कार किया एटा आपणकर ईश्वर आपणकर सृष्टिकर्ता बलात्कारी अटंती आपनको लाज लागुने परि गोटे बलात्कारी को आपण मानुछंती सृष्टिकर्ता बोली लाज लागिबा कथा आपणको काहे की लाज लागिवो सहस्र लोकଙ୍କୁ पुणी लाज अच्छा लाଗୁଛି अच्छा एबे आपण देखंतु महापुरुष हो भगवान हो आमे तांको विषय किछि शिखिबा आमे तांको विषय इंस्पायर हे किछि गोटे उत्तम विषय करिबा आपण तो गोटे एमिति भगवान को मानुछंती जे कि निज झियो को मध्ये छाडिलेनी अच्छा जदि लोक माने ब्रह्मा को मानिबे से माने मध्ये हां ब्रह्मा तो एमिति करथिले आमे मध्ये आपण झियो मानको सहित एमिति करिया सेमिति करिवे तो आपण कोन एटा ठीक हबो कि ताहाले आपण कहउछंती कि आ माने ए माने समस्त भूल जहा जहा ठाकुरଙ୍କ विषय आपण बिल्कुल कहउछंती ए माने बिल्कुल सब भूल ब्रह्मा आ ब्रह्मा ब्रह्मा बेबिचारी अटंती विष्णु बेबिचारी अटंती शंकर बेबिचारी अटंती आपण जो देखे ब्रह्म वैवर्त पुराण में लेखा आइछि गोटे दिन भगवान विष्णु भोज प्रस्तुत करिसंती से भोज समय रे भगवान श्री विष्णु बेश्या मतलब अप्सरा मान को इनवाइट करिसंती आपण अप्सरा को विषय जानछंती ना नहीं अप्सरा गुडी कहउछंती स्वर्ग रे बहुत खराब जानिछि कार्य कर जानिछि बहुत खराब कार्य करंती सेठी अप्सरा मान को भगवान विष्णु परमेश्वर हेकी गोटे एते खराब स्त्री मान को नाच करिया गोडा कुछंती से नाच रे जो अप्सरा गुडा को नाचुथिले भगवान ब्रह्मा से मानकर नाट न देखिकी से मानकर स्तन प्रदेश से मान आडुआ जगह रे आखि मारुछंती एटा एटा को प्रकार आपनकर ईश्वरंकर लीला मु तो किछि बुझी पारनी एपरि गोटे खराब इंसान को आपण मानुछंती तांको सृष्टिकर्ता कहउछंती एपरि गोटे पापी भगवान को से अच्छा जगत प्रभु सृष्टि करछंती से सब किछि करि पारिबे अच्छा 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 माने आपण कहउछंती आपण मानुछंती जे ब्रह्मा जहा कले भी किछ असुविधा नै किंतु नाଇଁ मनुष्य कले କିଛି पीड़ा ଅସୁବିଧା ନାହିଁ मनुष्य कले କିଛି पीड़ा ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ अच्छा ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନିଛୁ ମାନି ଆସିବୁ ଆପଣ ଏମିତି ମଜା ଉଡେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ଆପଣ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଜିସସ୍ ସମସ୍ତେ ହିଁ क्राइस्ट ଭୁଲ ହଁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ନା ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଆପଣ ମାନେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ କିଛି କରି କିଛି କିଛି ସାରିଛନ୍ତି କିଛି ହଁ ଭିଡିଓ ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆଉ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଠିକ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି ରେଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ କହିଛି ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସିଂହାର ସେଇଟା ମେନସନ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଶିବ ପୁରାଣରେ ସତୀ ଏଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଶିବ ଗୋଟେ ଦିନ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିବାହ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରାଉଛନ୍ତି ହବନ କରାଉଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ହବନ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସତୀଙ୍କର ରୂପ ଦେଶକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କାମ ବାଣରେ ପୀଡିତ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହେଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଦେଖିକି ଏମିତି ଖରାପ ନଜର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କି କଥା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱର କଣ ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କାମ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କଣ ଏପରି ଘାତ୍ୟ ବାହ୍ୟାତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କି
हाँ ମୁଁ କହିଲି ବା ସିଏ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ना କରିପାରନ୍ତି। ना एटा बहुत बड़ भूल प्रभु एकी जदि एमती करिवे ताले तांको अनुसरणकारी कोन कोन न करिवे आपण कहउनांती एबे देखंतु सेठी कोन होउची म आपण पूरा स्टोरी कहि दउची ब्रह्मा सॉरी महादेव और सतींकर विवाह कार्य हेइ थाए एंड ब्रह्मा निज हवन करूथांती मैरिज करूथांती जेतेबेले हमर सतींकर अढणी उड़ी जाउची सेतेबेले ब्रह्मा जी तांको देखि खराब कार्य रे ये होउछंती खराब विषय तांको भाबुछंती से समय ब्रह्मा जी कोन करूछंती कंचा काट हवन रे यानी यज्ञ कुंड रे पकई दउछंती जा द्वारा धुआं हबो एंड ब्रह्मा जी खराब कार्य करि पारे एपरि आपनकर ब्रह्मा बाह्यात ब्रह्मा एपरि ब्रह्मा को आपण मानुछंती छी 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 लाज लागिबा कथा सिस्टर आपण ही निजे एपरि व्यभिचारी को मानंतु एपरि व्यभिचारी को जदि लोक फॉलो करिवे ताहेले से माने मध्ये एपरि कार्य करिवे आजि का डेट रे जदि ब्रह्मा थांता ताहेले धारा 276 लगेगी ताकू जेल दंड रे दंडित करा ही थांते ब्रह्मा चक्की पेसु थांते जेल दंड रे ଆପଣ ସେମିତି କହିପାରିବେନି ଆପଣ ସେମିତି କହିପାରିବେନି अच्छा ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରାଇଟ୍ ନାହିଁ କହିବାର। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିବ ତ ଆମ ଜିସସ୍ ର ପାଦ ତଳ ବି ନୁହଁ ପାଦ କେମିତି ଛୁଇଁବା ବି ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ କଣ ନୁହଁ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏତେ ଯୋଉ ମୁଁ ମାନୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯୋଉ ଜିସସ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ କହିଥାଏ ଯେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଚୋରି କରିପାରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଦ୍ୟପାନ କରିପାରେ କହୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏଟା ଏଗ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ତ ଯେମିତି କରିବେନି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପଣସ ଗଛରୁ କେବଳ ପଣସ ଫଳେ ଏଣ୍ଡ ପଣସ ଗଛରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ଫଳେ ନାହିଁ ଠିକ ସେଇପରି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କର ଦେବୀ ଦେବତା ଗୁଡାକ ତମାମ ଲୋକ ବେବିଚାରୀ ଗୁଡାକ ଡକାଇତି ଗୁଡାକ କିନ୍ତୁ ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ହିଁ एकमात्र ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣ ଆମ ମନରେ ଯାହା ରଖିଛୁ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ରଖିବୁ ଆମେ ସେ ସବୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସିଷ୍ଟର ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ବେବିଚାରୀକୁ ମାନିବେ କି କାହାକୁ ମାନିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏମାନେ ଜିସସ୍ଙ୍କର ପାଦ ତଳ ବି ନୁହେଁ କାରଣ ଜିସସ୍ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ ସେଇ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କରିନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରେ ସେ କେବେ ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରିବନି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଜଣେ ହିଁ एकमात्र ସତ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସେ ହେଇଥିବେ ଯିଏକି କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପାପ କରିନଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ରତା ଥିବ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରୁନାହାନ୍ତି ତମାମ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଜନ୍ ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 8 ବର୍ଷ ନମ୍ବର 46 ରେ ଜିସସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ମୋ ଭିତରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ କେହି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗଲ ପାପ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି ସମସ୍ତ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ନଇକି ତଳକୁ ହେଇକି ପଳେଇଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଜଣେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଓ ହୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ସିଷ୍ଟର ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଆପଣ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଚଳିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନିବି ତ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ